কি ভবিষ্যৎ চমকে বলি তলাতলিয়া যেই বলে কি পিপ্রাসারে নিয়ে কথা বললে আপনি গুন্ডা, ঠিক আছে আমি गुंडा। अरे क्या है, एक इलेक्शन क्या हम लोग यहाँ में और कुमिल्ला में, चट्टग्राम में, बांदरबान में, अगरतला में हम लोगों का शासन होगा, ये लिख के लिख लो आप लोग। করেছে মহারাজার নামে এয়ারপোর্ট করে বিজেপি আমার পরিবারের উপর উপকার করেছে। উনি বলেছে বিজেপি উপকার করেছে, টিপ্রাসা একট সাইন করে। মিথ্যা কথা। উনি স্বীকার করেছে কি এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রমে সময় স্থাপিত হয়েছিল, উনি স্বীকার করেছিল। আর যে টিপ্রাসা একট হয়েছে উপকার নয়, উনি স্বীকার করেছে। হ্যাঁ, जब तक ये राज्य आपका है, ये देश आपका है, ये हाँ ये जमीन ये भूमि आपका है, कोई आपको नहीं बोल सकता कि এই তোমার জায়গা নেই। এই আমাদের জায়গা আছে, ছিল, আছে, থাকবে। এই আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। আর যে লিডার অনাপ শনাপ কথা বলে, এই মির্জা কাথালিয়া মালাই পথর দিয়ে একটা কথা বলতে চায়। এই জায়গা, এই এই ভূমি আপনার আছে, এই ভূমির মালিক আপনি, কেউ আপনার জায়গা নেই। আর আগামী দিনে আমি, আপনি আর আমার সঙ্গে যে সব এখানে আছে, আমাদের যে ক্ষমতা আছে আমি দেখাইতে পারে, তো আমি দেখাইছি না। আগামী দিনে আমাদের যে ক্ষমতা আছে, আমার যে অধিকার আছে, যে উনি বলে কি হবে না, যে আমার বিরুদ্ধে কথা বলে, আমার টিপ্রাসারের বিরুদ্ধে কথা বলে, ওনার জবাব তো দিতেই, ওনার জবাব দিতেই হবে। আর এই জবাব আমি না, আমার গরিব টিপ্রাসা দেবে। এবার डेविड मुरा सिंह, आपने बोला कि मौसम खराब हो चुका है। मौसम खराब नहीं, मौसम को बिगाड़ दिया है इन्होंने। मौसम को ठीक करना है तो टिप्रासा का थानसा दरकार है। उस दिन एक लीडर ने कहा बीजेपी उपकार করেছে মহারাজার নামে এয়ারপোর্ট করে, বিজেপি আমার পরিবারের উপর উপকার করেছে। উনি বলেছে বিজেপি উপকার করেছে, টিপ্রাসা একট সাইন করে। মিথ্যা কথা। উনি স্বীকার করেছে কি এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রমে সময় স্থাপিত হয়েছিল, উনি স্বীকার করেছিল। আর যে টিপ্রাসা একট হয়েছে উপকার নয়, উনি স্বীকার করেছে। হানি পুষা টিপ্রাসা আছে। উপকার আলাদা, স্বীকার আলাদা হয়। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাত হয়েছে অনেক সময়। मैंने विश्वास किया कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद हमारा त्रिपुरा का लोगों का भला होगा। আমার বলেছিল 6 মাসে এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট আমাদের বলেছিল ভূমির রক্ষা জায়গা আমাদের টিপ্রাসা টিটিএডিসি এর নামে হবে। উনি বলেছিল যে গ্রাম এডিসি এর বাইরে আছে উনার ভেতরে রাখে, আবার গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড করবে। অনেক অনেক কথা বলেছিল আমাদের। 6 মাসে হয়ে যাবে। আজকে 20 মাস হয়ে গেছে আর কিচ্ছু পায়নি। ये विश्वासघात बुबागरा का संग नहीं है, आपके साथ है।
और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, आपका बुबागरा के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पुलिस का पावर नहीं है, प्रशासन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा सेकला सिकली बूमा बुरा लोग है। ये लोग थोड़ा सा करो यहां में, ये कैमरा पूरा इंडिया में जाएगा। आपका मिर्जा कथालिया मलाई पत्थर का लोग थोड़ा सा क्या करो यहां में, जैसा आपने इसको ऐसा किया है ना, बीजेपी को भी ऐसा करके गुड बाय बोल दो, नहीं आने वाला है पावर में। আর এখানে যে আমাদের মাইনরিটিস আছে, আপনার একটা কথা আমি ক্লিয়ারলি বলতে চাই, সামনে যে নির্বাচন হবে কন্টেস্ট ডাইরেক্টলি বিজেপি ভার্সেস তিপ্রামতা হবে, কংগ্রেস আর সিপিএম মাঠে নেই। আপনাদের ভোট যে আছে আপনি নষ্ট করলে ক্ষতি আপনাদেরই হবে। কেন কি এই কথা পুরো ত্রিপুরা জানে, মাঠে কংগ্রেস সিপিএম নয়, মাঠে মাথা ভার্সেস বিজেপি আছে। আগরতলাতে 27 তারিখে যে জনসভা আমি করেছিল, আমাদের সিপিএম কেউ দিন করতে পারে নাই, কংগ্রেস কেউ দিন করতে পারে নাই, প্রশাসন আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। তিপ্রামথা আমি এক হয়ে থাংসা হয়ে যে জনসভা হয়েছে, এই জনসভা কেউ বিজেপির ন্যাশনাল লিডার করতে পারে না। আর এই যে পাওয়ার, এই যে ক্ষমতা আমাদের, এই পুলিশে ক্ষমতা নেই, টাকারে ক্ষমতা নেই, এই দিল মে জज्बा है, we know how to fight। यहां में हम लोगों का जो बुरा है, बुरी लोग है, আবার বিজেপি আসবে, সুযোগ নিয়ে যাও, সুযোগ নাও, তিপ্রাসা বলো না, সুযোগ নিয়ে যাও, এই রিগনায় নিয়ে নাও, আচ্ছা রেগা নিয়ে নাও। আর আপনার ছেলের কি হবে, আপনার মেয়ের কি হবে, উনার শিক্ষা আপনি কেউ দিন শিক্ষা দেবে না উনি। আপনার সেকলা সিকলির চাকরির কি হবে, কেউ দিন চাকরির কথা বলবো না, বলো রেগা করো। উনাদের ছেলে, উনাদের মেয়ে, মন্ত্রীর ছেলে, উনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করে, আমাদের ছেলে আমাদের মেয়েরে বাঙালি মিডিয়াম স্কুলে আপনি ফেল করে দে। আর নির্বাচনের সময় উনি বলবো পাসরা নিয়ে নাও, রেগা নিয়ে নাও, 10 টাকা, 1000 টাকা, 1500 টাকা, এই টাকা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গেছে। এই রাজনীতি, এই নোংরা রাজনীতি 75 সাল দিয়া ডিভাইড এন্ড রুল, বাটো, টিপ্রাসারে বিভাজন করো, এই করে আমি বিজেপি করে, আমি সিপিএম করে, আমি কংগ্রেস করে, কেউ পার্টি তো সবাই করেছে, কেউ জাতি করে নাই। এইবার ইলেকশন আমাদের জাতির নামে হবে। অনেকজন বলে বুবাগরা, তিপ্রামথা, না এই টাকা দিয়ে হবে না। আরেকটা কথা, পুলিশ আছে, প্রশাসন আছে, ভয় দাও, ভয় দেখাও, ভয় দিয়া রাজনীতি হয় না। একদিন একটা লিডার বলেছিল গুন্ডা, তিপ্রামথা গুন্ডা। আমি আমাদের তিপ্রাসা অধিকারে কথা বললে উনি বলে গুন্ডা, যেই সময় অধিকারে কথা বলে না বলে ভদ্রলোক।
আমি কেন আমাদের অধিকারে নিয়ে কথা বলবো না? কেন আমার ভবিষ্য, আমার চিনি সেকলা রক্সে চিনি ভবিষ্য চমকে বলি তলতনিয়া যেই বলে কি ত্রিপুরা স্যারে নিয়ে কথা বললে আপনি গুন্ডা, ঠিক আছে আমি গুন্ডা, আমাদের অধিকারে নিয়ে আমি কথা বলবো, আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের ছেলের মেয়ের আমার सेकला सिटी के भविष्य लिए আমি प्रत्येक दिन কথা বলবো কেন कि ये हमारा आवाज है। ठीक कर सका तो डेविड चिंता क्या बात है? जेल में जगह नहीं रहेगा, कितना लोग को आप अरेस्ट करेगा, लेकिन 2026 में टिप्रासा को रबर स्टैंप नहीं बनना है। टिप्रासा को अधिकार के लिए यह राज्य का मुख्यमंत्री बनना होगा। अब आपको कांस्टेबल नहीं बनना है। यहां में जो पुलिस लोग हैं, आप लोगों को कांस्टेबल नहीं बनना है, आपको एसपी, आपको डीजीपी बनना है त्रिपुरा का। आपको सिर्फ वकील नहीं बनना है, आपको जज बनके न्याय देना है त्रिपुरा के लोगों को। सीके बाबू अपनी बीएम छिलो, बीएम दिया होबे ना, सेक्रेटरी दिया होबे ना, अपना चीफ सेक्रेटरी, আমাদের नेक्स्ट जनरेशन चीफ सेक्रेटरी থাকতে হবে। ये छोटा मोटा लेके खुश नहीं होगा त्रिपुरा सा। यहां से कोमिल्ला कितना दूर है? 20 किलोमीटर। एक टाइम कोमिला में राज किसने किया? टिप्रासा। कोमिला में शासन किसका था? टिप्रासा। चकला रोशनाबाद में शासन किसका था? टिप्रासा। हमारा चिरगोंग हिल ट्रैक्स में, चट्टोग्राम में शासन किसका था? टिप्रासा। तो आज क्यों ये टिप्रासा त्रिपुरा में चीनी नहीं को भंग नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है हम लोग। सिर्फ थानसा चाहिए, क्योंकि अगर आप मुरा सिंह रहेगा, आप नुआत्या रहेगा, आप त्रिपुरा बन के रहेगा, आप जमतिया बन के रहेगा, आप देवबर्मा बन के रहेगा, आप रियांग मोक बन के रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मुसलमान बन के रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन ये 5 उंगली सैंकड़ा बन जाता है ना, जिस दिन थानसा आता है ना, आपका आवाज को कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता है। और आप मन में ये गरीब को बांटा, टिप्रासा को बांटा और हमारा साहस को तोड़ा। यहां में जो सेकला है, यहां में जो सिक्की लोग हैं, बुमा लोग हैं, आप अपना दिमाग को तैयार करो, क्योंकि अगर यहां में दिमाग में आपका क्लियर है ना, यहां में क्लियर है ना कि गरीब के पास साहस है ना, अमीर कुछ नहीं कर सकता है, पावरफुल कुछ नहीं कर सकता है। और जिस दिन जाति पहले होगा, पार्टी बाद में होगा, जिस दिन आपकी प्रसा बनेगा पहले, हिंदू क्रिश्चियन बाद में बनेगा, बुद्धिस्ट बाद में बनेगा, मुसलमान बाद में बनेगा, जिस दिन आप लोग एक होगा, जिस दिन गरीब लोग, जिस दिन जिसके पास कुछ नहीं है, आप लोग एक हो जाएगा। आपका भूभागरा गारंटी करके बोलता है। अरे क्या है, एक इलेक्शन क्या हम लोग यहां में और कुमिल्ला में, चट्टोग्राम में, बांदरबान में, अगरतला में हम लोगों का शासन होगा। ये लिख के लिख लो आप लोग। विश्वास होना चाहिए। कोई लोग आके बोलेगा रिगना नहीं आनाओ, पासरा नहीं आनाओ और हमारे वोट करो, वोट करेगा आप लोग?
नहीं कर रहा है ना, करेगा? थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये विश्वास है। जब आप बोलते हैं नहीं तो हो सकता है, नहीं तो जोर से होता है, एकदम नहीं, तब विश्वास आता है। ठीक बोला कि नहीं? और जो लोग बुकुम्बारा लोगों को, हमारा ईमानदार सिंपल तिपरासा लोगों को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, अगर तिपरासा को आपने छुआ तो सबसे पहले आपको बुबागरा को छूना पड़ेगा, क्योंकि बुबागरा सबसे सामने खड़ा रहेगा। अगर आपको बोलना है ना तो आप बोलो, यहां का मालिक कौन? यहां का मालिक कौन? यहां का मालिक कौन है? तिपरासा, तिपरासा। यहां का मालिक कौन? यहां का मालिक कौन? ये विश्वास रखो, जब तक ये राज्य आपका है, ये देश आपका है, ये जमीन, ये भूमि आपका है। कोई आपको नहीं बोल सकता कि ए तुम्हार जगह नहीं, ए आमादेर जगह आछे, छिलो, आछे, থাকবে, এই আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। আর যেই লিডার अनाप शनाप কথা বলে, বলতে দাও। একটা লিডার আছে, নাম নিব না আমি, উনি বলেছে কি জানুয়ারি মাস দিয়া তিপ্রা মথা শেষ হয়ে যাবে। না, নাম নেব না, ছোট লিডার আছে, নাম নিলে তো ওনার পাবলিসিটি হয়। উনি কি বলেছে? শেষ হয়ে যাবে। যে বলে শেষ হবে, ওনাদের অন্তিম সংস্কার আরম্ভ হয়ে যাবে, উনি শেষ হবে। উনি, ওনার মনে আছে তিপ্রা মথারে শেষ করতো, প্রথমে যায়া তুমি ওই দলে শেষ করো যে তিপ্রাসারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দিন কথা বলে। উনাদের সামনে তো, উনার সামনে তো উনি একটা শব্দ বলতে পারবো না, একটা ক্ষমতা নেই কি উনি যেই তিপ্রাসারের নিচে রাখছে উনার বিরুদ্ধে কথা বলে। উনার বিরুদ্ধে একটা কথা বলবো না। আমাদের বুকুমবারের বিরুদ্ধে, আমাদের তিপ্রাসারের বিরুদ্ধে, আমাদের বীর বিক্রমের বিরুদ্ধে, মহারাজের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দিন তুমি কথা বলে কেন? টাকা পায়? টাকা পুরো জিন্দগি তোমার সঙ্গে থাকবে না। তোমার তোমার জাতি, তোমার রাজ্য তোমার সঙ্গে থাকবে। আর যে লিডার এই কথা বুঝতে পারে না, এই লিডার নেই, এই আছে গুলাম। উনি গুলাম আছে, যে চাকরি করে, কে ওরে চাকরি করে টাকা নিয়ে বিশ্বাসঘাত, গাদ্দারি আমাদের তিপ্রা সঙ্গে সঙ্গে করে। তাও তো একটা কথা বলতে চাই আমি, তিপ্রাসারে থানসা থাকবে কি থাকবে না? থাকবে কি থাকবে না? আজ আমাদের এখানে হিন্দু মুসলমান থানসা থাকবে কি থাকবে না? সালাম আলাইকুম ভাই, आप भी बोलो, থাকবে? অবশ্যই থাকবে। এখানে খ্রিস্টান আর হিন্দু আর মুসলমানে থানসা থাকবে কি থাকবে না? এই জায়গাতে এই মালাই পথরে মির্জা কাথালিয়ারে এইবার লাস্ট টাইম বিজেপি জিতেছিল, এইবার আমারই বাড়ি। আর যে বলে কিচ্ছু হবে না, খেলা হবে, দেখে নাও, এইবার খেলা হবে। আর আগামী এডিসি ইলেকশনে লাস্ট টাইম 2018-তে তিপ্রা মথা 18 সিট পেয়েছিল, এইবার মিনিমাম 25 সিট আমি নিয়ে আসবো। এই আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। আপনি আমার সঙ্গে আছে কিনা? आर यू विथ मी और नॉट? अगर है तो सब खड़ा होके बोलो
এই বাংলাদেশে বাংলাদেশের রাজা কে ছিল? তিপ্রাসা। এই কুমিল্লার রাজা কে ছিল? চট্টগ্রামের রাজা কে ছিল? চিনিহা। এই বাংলাদেশে আমাদের শাসন ছিল। আগামী দিনে আবার থানসা থাকলে আমাদের শাসন হবে চিনি नाइकल थांग হবে। मलाई पत्थर में डेविड हमको देखना कितना पावर है। यूथ का पावर है कि नहीं? YTF का पावर है कि नहीं? बुरुई बदल TWF का पावर है कि नहीं? तो हम देखना चाहते। मीडिया महाराज का बहुत स्पीच लिया, इनका स्पीच लो, इनका साउंड लो। सब लोग पीछे भी। यहां से मानिक सरकार प्राप्त, या जो चीफ मिनिस्टर था यहीं का MLA भी था 20 साल तक, उसके काम में भी जाना चाहिए। तिप्रासा को गरीब रख के क्या मिला मानिक सरकार को? एक आवाज में तिप्रासा, जोर से तिप्रासा, बेलायना हम भाई खुलूं का तिप्रासा दफा आइक लोग तिप्रासा जाति आइक लोग। I love you.